Istorija 20. veka pamti mnoge diktatore. Pamti surove generale u Južnoj Americi, sive birokrate u Sovjetskom savezu i paranoične vođe na Dalekom istoku. Svi su oni imali jednu zajedničku crtu. Vladali su strahom iza visokih zidova, okruženi tenkovima, često izolovani od sveta koji ih je prezirao. Ali na brdovitom Balkanu postojao je jedan čovek koji je odbio da igra po tom scenariju. Josip Broz Tito. Dok su njegove kolege iz istočnog bloka nosile demode odela koja su im visila i dok su se skrivali u mračnim kabinetima Kremlja, Tito je živeo životom na kojem bi mu pozavideo jedan veliki Gatsby. On nije bio samo predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. On je bio globalni brend. Bio je jedini komunistički vladar koji je izgledao, ponašao se i trošio kao hollywoodska zvezda. Voleo je žene i žene su volele njega. Voleo je najskuplje viskije, iako je vodio zemlju radnika i seljaka. Voleo da mu se klanjaju kraljevi, carevi i predsjednici najmoćnijih sila sveta. I oni su to radili, ne iz moranja, već iz čudnog miksa strahopoštovanja i fascinacije. Kako je to moguće? Kako je sin siromašnog seljaka iz Kumrovca, mašin bravar po struci, postao čovek koji u svom ormanu ima stotine pari i rukavica, koji pije čaj sa britanskom kraljicom Elizabetom, kao da su stari prijatelji, i koji postrojava američke predsjednike usred Bele kuće? Mnogi kažu da je tajna bila u njegovoj politici nesvrstanosti. Ali pravi poznavaoci njegove biografije znaju istinu. Tajna je bila u njegovoj ličnosti. Tito je shvatio ono što mnogi današnji političari ne razumeju. Moć nije samo u oružju. Moć je u stavu. Danas otvaramo tajna vrata njegovog privatnog raja. Zaboravite na partijske sastanke i petogodišnje planove. Danas govorimo o Titu kakvog niste učili u školama. O Titu koji se kocka sa sudbinom sveta dok puši kohibu. O Titu koga Richard Barton i Elizabeth Taylor gledaju kao božanstvo. Ovo je priča o poslednjem pravom imperatoru Evrope. Da bismo razumeli Titove drskosti, moramo se vratiti u oktobar 1971. godine. Svet je na ivici pucanja. Hladni rat je na svom vrhuncu. Amerika je u haosu. Rat u Vijetnamu jede njenu mladost i novac. A na ulicama Vašingtona demonstranti pale zastave. U Beloj kući sedi Richard Nixon, čovek poznat po svojoj paranoji, strogosti i gvozdenom protokolu. Nixon nije bio čovek sa kojim ste se šalili. Bio je to predsjednik koji je prisluškivao svoje protivnike. Čovek opsednut kontrolom. U takvu atmosferu, u takvu laviju jazbinu stiže Josip Broz Tito. Već sam doček je bio spektakl. Amerika je rijetko kome priređivala takve počasti. Ali Tito nije došao da se divi Americi. Došao je da pokaže da Amerika treba njega. Jugoslavija je u to vrijeme bila jedina pukotina u komunističkom oklopu. Jedina zemlja koja je rekla ne Staljinu. Nixonu je Tito bio potreban kao saveznik. Ili bar kao neko ko neće otići potpuno na stranu Sovjeta. I Tito je to znao. Ušao je u Belu kuću ne kao gost, već kao da ulazi u svoju vikendicu. Scena je postavljena, ovalni kabinet, najzaštićenija soba na planeti, mesto gde se donose odluke o nuklearnom ratu. Protokol Bele kuće je bio jasan i nemilosrdan. U prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u ovalnom kabinetu pušenje je strogo zabranjeno. To nije bilo samo pravilo kuće. To je bio test poslušnosti. Niko se nije usudio da to prekrši. Ni Churchill, ni De Gaulle, ni lideri bliskoistočnih zemalja. Svi su poštovali autoritet američkog predsjednika. Svi, osim jednog mašinbravara. Usred razgovora o kreditima i globalnoj politici, dok su kamere zujale beležeći svaki pokret, Tito je uradio nezamislivo. Iz unutrašnjeg džepa svog savršenog odela izvadio je veliku, debelu kubansku cigaru. Ali to nije bila bilo kakva cigara. Bila je to Cohiba, lični poklon Fidela Castra, čoveka kojeg je Amerika smatrala
neprijateljem broj 1. Zamislite tu ironiju. U srcu američkog kapitalizma, u sobi predsjednika koji prezire komunizam, gost pali cigaru koju je napravio kubanski komunista. Nixon je zanemeo, obezbeđenje se uskomešalo, agenti tajne službe su pogledali jedni u druge. Šta da rade? Da skoče na predsjednika jedne strane države, da mu otmu cigaru, da naprave međunarodni skandal. Tito je kresnuo upaljač, plamen je osvetlio njegovo lice, povukao je dim duboko i polako ga izduvao prema plafonu ovalnog kabineta. Tišina je trajala sekundama koje su delovale kao sati. Nixon, čovjek koji je mogao da naredi bombardovanje bilo koje tačke na planeti, u tom trenutku je bio nemoćan. Morao je da se nasmeje, kiselo, ali se nasmejao. Zašto? Zato što je Tito u tom trenutku demonstrirao čistu dominaciju. Nije morao da kaže ni reč. Taj čin je govorio: Richarde, ti možda imaš nuklearne bombe, ali ja imam hrabrost da radim šta hoću, gde hoću. Kasnije, kada su novinari pitali o tom incidentu, iz Titovog kabineta je samo diskretno rečeno da predsjednik uživa u malim zadovoljstvima. Nixon to nikada nije zaboravio. Kažu da je posle tog sastanka, uprkos kršenju protokola, imao veće poštovanje prema Titu nego prema bilo kom drugom evropskom lideru. Jer moć prepoznaje moć. Ali ako je Washington bio teatar politike, ono što se dešavalo na Brionima bio je čist Hollywood. I tu na scenu stupaju najveće zvezde filmskog platna. Ako je Washington bio mesto gde je Tito pokazivao zube, Brioni su bili mesto gde je pokazivao dušu. Ali ne bilo kakvu dušu. Za većinu Jugoslovena Brioni su bili mistično ostrvo. Znalo se da tamo maršal provodi leta, da tamo dolaze strani državnici, ali niko nije znao šta se tačno dešava iza visokih ograda i gustih borovih šuma. Istina je bila jednostavna. Brioni nisu bili samo letnjikovac. Oni su bili privatni raj jednog čoveka. Dok je narod na ratnim akcijama gradio pruge i autoputeve, pevajući pesme o bratstvu i jedinstvu, na Brionima se odvijao život dostojan rimskih imperatora. Tu nisu važila pravila socijalizma. Tu je vladao apsolutni luksuz. A koga imperator poziva u svoj dvorac? Pa druge bogove. Početkom 70-ih svet je imao samo jedan kraljevski par. To nisu bili ni engleska kraljica i princ Filip, ni knez od Monaka i Grace Kelly. To su bili kralj i kraljica Hollywooda, Richard Burton i Elizabeth Taylor. Oni su bili definicija zvezda, bogati, talentovani, prelepi i uvek praćeni skandalima. Gde god su se pojavili, nastajao je haos. Ali kada su 1971. godine sleteli u Jugoslaviju, uloga se promenila. Došli su kao zvezde, ali su pred Titom postali, pa recimo, fanovi. Povod je bio film Sutjeska, najskuplji projekat jugoslovenske kinematografije. Tito je lično želeo da ga glumi Richard Burton. Zašto? Zato što je Burton bio poznat kao tvrd momak, buntovnik, pijanac sa stilom. Tito je u njemu video sebe, ili bar onakvog sebe kakvog je želeo da svet vidi. Ali susret ova dva alfa mužjaka nije prošao onako kako je Burton očekivao. Richard Burton je u svom dnevniku, koji je objavljen godinama kasnije, ostavio neverovatne zapise o tim danima. Očekivao je da će sresti ostarelog diktatora kojem će morati da povlađuje. Umesto toga sreo je čoveka koji ga je potpuno zasenio. Burton piše: Tito je neverovatan, ima 80 godina, a pije više od mene, puši više od mene, ima više energije od mene. Zamislite tu scenu, noć na Brionima, terasa bele vile, miris mora i borovine. Dva čoveka sede. Jedan je najplaćeniji glumac na svetu, a drugi je vođa nesvrstanih. Između njih stoji flaša najskupljeg Chivas Regal viskija. Burton, koji je bio poznat po tome da može da popije okean alkohola, te noći je posustao. Tito ga je nadigrao u sopstvenoj igri.
Dok se glumac klatio i gubio nit razgovora, maršal je ostao bistar, oštrouman i nasmejan. Postoji anegdota da je Elizabeth Taylor, gledajući Tita kako šarmira sve oko sebe, rekla Bartonu: "Dušo, mislim da on bolje glumi Tita nego što ćeš ti ikada moći." To je bila surova istina. Tito nije glumio, on je bio uloga. Ali ako je Barton bio izazov, Sophia Loren je bila iskušenje. Najlepša žena sveta tog doba. Italijanska diva bujnih oblina i vatrenog temperamenta. Njen dolazak na Brione nije bio poslovan. Nije se snimao nikakav film. Ona je došla privatno. I tu dolazimo do jedne od najvećih misterija Titovog privatnog života. Zvanična verzija kaže da su bili dobri prijatelji. Da je ona volela Jugoslaviju, a on italijanske filmove. Ali slike govore drugačiju priču. Najveća svetska zvezda u kuhinji predsjednika jedne socijalističke zemlje. Pravi špagete sa paradajz sosom. Svedoci kažu da je Tito prema njoj bio džentlmen starog kova. Slao je avion po nju. Dočekivao je sa cvećem. Vodio je u duge šetnje po ostrvu. Pokazujući joj svoje vinograde i životinje. Gde je bila Jovanka Broz u toj priči? To je onaj mračni deo glamura. Priča se da je Jovanka, Titova supruga i nekadašnja partizanka, bila izuzetno ljubomorna na Sofiju. I ko bi je mogao kriviti? Sofija je bila sve ono što Jovanka nije. Svetska, slobodna, neodoljiva. Postoje glasine koje nikada nisu zvanično potvrđene. Ali se šapuću po kuluarima Beograda da je Jovanka pravila scene, da su se čuli povišeni tonovi iz vile kada bi Sofija najavila dolazak, da su leteli tanjiri, ali Tito, on je radio po svom. Njegov odnos sa Sofijom Loren bio je vrhunac njegovog imidža bon vivana. On time nije samo zadovoljavao svoju sujetu, on je time slao poruku svetu: vidite, ja nisam sivi komunista iz Sibira, ja sam čovek koga najlepše žene sveta žele da posete. To je bio marketing kakav CIA nije mogla da plati. Ali Brioni su bili samo jedna tačka na mapi Titovog luksuza. Kada nije bio na ostrvu, on je putovao. I to ne bilo kako. Njegova prevozna sredstva nisu služila samo za transport. Ona su bila pokretni simboli moći. Prvi dragulj u kruni bio je brod Galeb, brod mira, kako su ga zvali u novinama. Ali realnije bi bilo zvati ga brod zadovoljstva. Na Galebu je Tito proveo ukupno više od 500 dana svog života. Plovio je do Afrike, Azije, Engleske. Na tom brodu su se donosile odluke koje su mijenjale svet. Pokret nesvrstanih je praktično rođen na palubi ovog broda, uz miris mora i dim tompusa. Ali noću Galeb je postajao nešto drugo. Svake večeri, bez izuzetka, na brodu se puštao film. Tito je bio obsesivni filmofil. Gledao je po jedan film dnevno, ukupno preko 8000 filmova za život. Voleo je vesterne. Voleo je da gleda Johna Wayna kako pobeđuje loše momke. Možda i tu video sebe, usamljenog šerifa koji drži red na divljem Balkanu. A kada bi se iskrcao sa broda, čekala ga je druga igračka. Plavi voz. Ako ste mislili da je Orient Express vrhunac luksuza, niste videli Titov voz. Sagrađen specijalno za njega. Bio je tvrđava na točkovima. Imao je De Gaulleov salon, apartmane za goste, pa čak i, verovali ili ne, posebna kola za prevoz njegovih automobila. Da, Tito nije želeo da se vozi u tuđim kolima kada stigne na odredište. Njegov Rolls Royce je putovao vozom sa njim. U tom vozu su se odvijale drame. Tu su se smenjivali i postavljali ministri. Tu se jelo srebrnim esejgom, dok je napolju narod često čekao u redu za ulje i kafu. Da li je to bilo licemerno? Možda. Da li je bilo neophodno za stvaranje mita? Apsolutno. Tito je znao da narod voli da vidi vođu koji izgleda moćno. Siromašan narod ne želi siromašnog vođu. Želi nekoga ko živi njihov san. I Tito im je taj san prodavao. Svakog dana. Sve do kraja. Kada gledate fotografije svetskih lidera 20. veka,
Svi izgledaju isto, sivi, dosadni, ozbiljni. Kennedy je bio mlad i lep, ali se oblačio kao bankar. Staljin je uvijek bio u istoj vojničkoj tunici. Churchill je izgledao kao umorni buldog. A onda pogledajte Tita. Josip Broz nije pratio modu. On ju je diktirao. Zašto je uvek, ali baš uvek, na najvažnijim događajima nosio belo maršalsko odelo? Mnogi misle da je to bilo samo zbog vrućine. Greška. Bela boja je u psihologiji boja simbol čistoće, ali i božanstva. Pape nose belo. U masovnim scenama, na stadionima, na sletovima, dok su hiljade ljudi bile u sivim ili tamnim bojama, Tito je blistao kao svetionik u mraku. To je bio proračunat potez genija marketinga. Gde god da se kamera okrene oko gledaoca, automatski traži najsvetliju tačku. I ta tačka je uvijek bio on. Ali stil nije bio samo u boji, bio je u detaljima. Da li ste primetili da je Tito često nosio bele rukavice? Zvanično objašnjenje je bilo da je to deo uniforme, ali nezvanično priča se da je Tito bio opsednut higijenom, gotovo paranoično. Rukovanje sa hiljadama ljudi dnevno nosilo je rizik od bolesti, a on nije smeo da bude bolestan. Vođa mora biti besmrtan. I onda taj prsten. Legende o tom prstenu su brojne. Neki kažu da je to bio poklon od Staljina, pre nego što su se posvađali. Svojevrsni prsten moći koji ga je štitio. Drugi tvrde da je to bio masonski simbol. Dokaz da je Tito pripadao tajnim društvima koja su krojila sudbinu sveta iz senke. Treći veruju da je u njemu bio sakriven otrov, za slučaj da ga ikada zarobe, kako bi mogao da presudi sam sebi pre mučenja. Šta je istina? Verovatno nikada nećemo saznati. Taj prsten je otišao s njim u grob ili je nestao u nekom sefu, kao i mnoge druge tajne. Ali jedno je sigurno, taj prsten nije bio ukras. On je bio talisman. Dokle god ga je nosio, Tito je bio nepobediv. Preživeo je ratove, atentate, političke udare, sve dok ga bolest nije savladala. Kako su godine prolazile i imperator je stario, ali iluzija je morala da živi. Čak i kada je bio u bolnici u Ljubljani, kada su lekari znali da je kraj blizu, svet je i dalje verovao u mit o besmrtnom maršalu. Njegova posljednja bitka nije bila ni na Neretvi, ni na Sutjesi. Bila je bitka za dostojanstven odlazak. Nije želeo da ga pamte kao nemoćnog starca prikačenog na aparate. Želeo da ostane upamćen onako kako je živeo, sa stilom. I uspeo je. Kada je vest o njegovoj smrti obišla svet, to nije bio samo kraj jednog čoveka. Bio je to kraj jedne epohe. Ali ono što se desilo posle, to je možda i najveći dokaz njegove veličine. Na njegovu sahranu nije došao samo ko je morao. Došli su svi. Zašto su došli? Nisu došli zbog Jugoslavije. Nisu došli zbog partije. Došli su zbog njega. Došli su da se poklone poslednjem velikom igraču 20. veka. Čoveku koji ih je sve nadmudrio. Čoveku koji je sedeo sa njima, pio njihov viski, pušio njihove cigare i smeo im se u lice, dok su mu oni davali kredite i oružje. Danas, decenijama kasnije, kada prođete kroz bivšu Jugoslaviju, još uvek možete osetiti taj duh. Neki ga kunu, neki ga slave. Neki kažu da je bio diktator koji je gušio slobodu. Drugi kažu da je bio jedini koji nam je dao dostojanstvo. Ali jedno niko ne može da porekne. Josip Broz Tito je bio dokaz da stil, harizma i hrabrost mogu da učine malu zemlju velikom silom. Bio je mašinbravar koji je živeo kao kralj. Bio je komunista koji je voleo kapitalistički luksuz. Bio je diktator koga je svet voleo. Možda je sve to bila jedna velika, prelepa iluzija. Možda je Jugoslavija bila samo kulisa za njegov film. Ali priznajte, bio je to prokleto dobar film. I dok gledamo današnje lidere, sive i bezlične, ne možemo, a da se ne zapitamo.
hoće li se ikada više roditi neko ko će smeti da zapali tompus u Beloj kući i kaže svetu: gledajte me, ja sam glavni? Verovatno ne, jer imperatori se ne rađaju svaki dan.